Hey guys, it's been long time since the last video, right? And I hope you miss me. But guess what? Today I have brought you a special topic. لما عند فليت topic يحزلكم متي, okay? نابنت أنا دبداب صحيفة قبل تريلي بإنجلش تايبل. I wrote a letter يبل مشلو. دبداب بأيت صحيفة قبل تريليها. دبداب بأيت صحيفة قبل تريلين تايبل. The letter was written by me. سلازي the letter was written by me. سلازي زين قلت ملاحظات كل حدا أينتين جن the way we are expressing our ideas is different. قلت أنا حدا جن قال أنا قرفوا لي النت على سلازي لما عند خاب زعبا زي نهري active and passive voice بحال active and passive voice أبتقرينيها نطوفن لؤمن نبلو مالتي سلازي أبنى لما عند فيديو was active and passive voice كنرئينا كأو حلفنا لما when do we use active and passive voice ما أسيناها active and passive نتكم دحرنا يمور داتخا how can we easily change from active to passive how can we easily change from active to passive كاب active نا passive بقليلو كميجرنا نغير كنرئينا okay زين سلسة لما عند رئينا now let's start so the first question is what's active and passive voice active and passive voice انتاي انتلنا active مالت نطوف مالتيو and passive مالت كا لؤم مالتيو سلازي نطوفن لؤمن دمتي مالتيو سلازي نطوفن لؤمن انتاي محارن كا أسيلنا رئيمنا ما أسينا active and passive voice نتك أمس نبل حجي بوزحات عيناتات بخنياتات لو كابعاتون جن لو ما عند سلست خنقركم اوكي نعم جمرتا when we are not interested in the doer of the action or we are interested in the receiver of the action التتكبار زفت سمسب بزعبو أقداس نتزيها لنا ويكا أقداس نتزي كوينو داي نتكم passive نتكم بزعبا doer of the action نقداس تهينا هن داي نتكم active نتكم مالتي اجي doer of the action مالت حدا تكبار زفت سم أكال مالتي سلازي نابنت تايلوكم نيرا I wrote a letter إلوكم مشتو ويكا نابنت سمرة wrote a letter انتايلوكم حجي سمرة دبداب صحيفو يبلا الله سلازي زيا active يازلا سمرة سلازي بزعبا سمرة فوكس يقبر الله أبت سمرة زقبرو تكبر نسمرة emphasize قبرو لهم passive كوهن كله جن أبت تكباري كتكور دليز الله سلازي إذا تكبار تايو دبداب بمسحافو يو سلازي نتايك بلي the letter was written the letter was written by whom by سمرة مسحاف إيك ذات كورزة lost سلازي passive نتكملو when we are interested in the receiver of the action than the doer of the action مالتي سلازي كابتي تكبار زفت سمسب نلعلي أبت تكبار نتكورتها لنا passive نتكم قدامي تمخنات as I said سمرة wrote a letter انتي لهجي سمرة دبداب بسيحف which is active يازيا passive كوهن كلها a letter was written بالمالتيو سلازي بزعبات مسحف ناي دبداب إذا تكورز الله سلازي that's the difference قدامي تزيا كاليتي when the doer of the action is not known سلازي اتي تكبار سفت سمسب زي فلت تخوينو خاندين تكم passive نتكم اوكي زين فولتو تخوينو نابنت the house was built in 1993 انتي لحج نابنت اتاقزا عبشحن كعتميت انتيس عن سلستن تهانيس انتيلا اجي تاقزا بزعبات تاقزا ازارب زلو من هاني سواقنا أيقلس نزلوه وهنياتو سلازي فولتو سلازي زين فولتو نقر نمقلاس كان نتكم passive نتكم أجي زفولتو نيرانتو زخون نابنت سمرة انتخوينو تا قزاز هانت عندك كبلي سمرة built the house in 1993 كبلي قنا يفولتوني سلازي نتايبل the house was built in 1993 بالمالتي سلازي تا قزا عشان جعتمي تنتيس عن سلستن تهانيسا بمن I don't know أيفلتني سلازي زي فولتو نقر تخوين انتاي تكم passive تكم ويكا اتتكبار زفت أمسب زي فلطن دخينا passive تكم كاليتي نابنت كو استون دات تساوتنا حدا عركي بيترو سيرو نبل نادي رقاش بيترو سيرو شو أنا انت عركي كقالو عيدلني حليفة خبو يدلني سلازي نادي رقاش كي دقن كنقرنا لني ويزخون نقر كي أتونا بتقز أنبت يستسبر بيترو سلازي كيدن دايك بلين نادي رقاش بيترو خنت سيرو اللوخ بليني سلازي the window is broken كبلاني ويكا the window was broken كبلاني ترديكم مني اتبيترو تسيرو له من سيرو وغن كنقرن ايدا لهم زلوه من كم سبروس سامرة breaks the window كبلان ايدا لهم زلوه سلازي the window is broken كبلاني سلازي نمنتاي نعوكا على عود دلي سلازي اللوهي سلازي نابد رقاش كيدن داي كبلاني ادي رقاش your window is broken كبلاني بيترو هن تسيرو له كبلاني اجي من سيرو اي نقرن زلوه بيتروخن تسيرو له سمرة بيتروخن سيرو كوي كون كنزو له بيتروخن تسيرو له يبلا له سلازي درجة your window is broken سبالكون من سيرو وقال هولاني I don't know خبلاني سلازي نت actions قبرو ويكا
ተግባር ዝፈጸመ ሰብ ከነቃልዑ እንተዘይደልና እውን ፓሲቭ ንጥቀም ማለት እዩ። እዘን ሰለስተ ምኽንያታት ፓሲቭ ንጥቀመለን እየ። ኦኬ ኣብዚኣ ከተስተውዕሉላት ዘለኩም ሓደ ግዜ ናብ ፓሲቭ ዘይቅየር ነገር ኣሎ ወይ ከዓ ናብ ፓሲቭ ዘይቅየር ሰንተንስ ኣሎ አክቲቭ ትራይ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል። እዚ ኸ እንታይ ይመስለኩም? እቲ ምኽንያት ትራንዚቲቭ ኤንድ ኢንትራንዚቲቭ ቨርብስ ይበሃሉ። ስለዚ ክሳገሩ ዝኽእሉን ክሳገሩ ዘይክእሉን ቨርብታት ኣለዉ ማለት እዩ። ንኣብነት እንታይ ክብል ይኽእል ሕጂ ትራንዚቲቭ ኤንድ ኢንትራንዚቲቭ ቨርብ ሓደ ዓቢ ኣርእስቲ እንዲ ብዛዕባኡ ቀሲልና ካሊ ግዜ ንርኢ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ትራንዚቲቭ እንተኢልና without the object ወይ ከዓ without the receiver of the action it doesn't make sense ማለት እዩ። ወይ ከዓ ትርጉም ሙሉእ ክበና ዘይክእል ተኾይኑ ኦብጀክት ተዘይሃልዩ ሙሉእ ትርጉም ክበና ዘይክእል ተኾይኑ እዚ ትራንዚቲቭ ይበሃል፣ ከዓ ተሰጋጋሪ ቨርብ ይበሃል። ኢንትራንዚቲቭ ክበሃል ከሎኻ ወላ ኦብጀክት ኣይሃሉ ትርጉም ክበና ዝኽእል ማለት እዩ። ንኣብነት ሌሲ ትራንዚቲቭ ቨርብ ማለት እዩ። ትራንዚቲቭ ቨርብ ክንርኢ ከለና ከም ዝበልኩም ሰመረ ብሮክ ደ ዊንዶ። ሕጂ ሰመረ ብሮክ ምስ በልኩ ሕጂ ዋት ትበሃል ሕቶ እንድሕር ደኣ ተላዒላ እዚ እንታይ ይበሃል? ትራንዚቲቭ ይበሃል ብሓፂሩ ማለት እዩ። ሕጂ ትራንዚቲቭ ኣያኖትዮም ኢንትራንዚቲቭ ኣያኖትዮም ኢልካ ካብ ምጽናዕ እንታይ ምግባር ይሓይሽ ብገለ ሜላ መሓዝ። ስለዚ ትራንዚቲቭ ኤንድ ኢንትራንዚቲቭ ቨርብ ከነለልየሉ ንኽእል መንገዲ እንታይ እንተኢልኩምኒ ኣብ ኣክቲቭ ከሎ እዩ። ንኣብነት ሰመረ ብሮክ ደ ዊንዶ እንተኢለ እታ ዊንዶ ግደፍዋ እሞ ሰመረ ብሮክ ጥራይ እንተኢለ ዋት ዝብል ሕቶ እንድሕር ደኣ ተላዒሉ ትራንዚቲቭ ይበሃል። ዋት ዝበሃል ሕቶ እንድሕር ደኣ ዘይተላዒሉ ከዓ ኢንትራንዚቲቭ ይበሃል ማለት እዩ። ንኣብነት ሰመረ ብሮክ ደ ዊንዶ እንተኢለ እታ ዊንዶ ንእለያ እሞ ሰመረ ብሮክ ዋት ደ ዊንዶ ሰመረ ሰቢሩ እንታይ እቲ ምስትያት ይብል ኣለዎ። ስለዚ ሰመረ ብሮክ እንተኢለ እንታይ ዝብል ሕቶ ከነልዕልና፣ ምክንያቱ እንታይ ሰይሩ ሰመረ። ስለዚ እንታይ ዝብል ሕቶ ዘልዕል እንተኮይኑ ትራንዚቲቭ ይበሃል። ኢንትራንዚቲቭ ከዓ እንታይ ዝብል ሕቶ ኣየገድስኒ ማለት እዩ። ዋት ዝብል ሕቶ ኣየልዕልን እዩ። ንኣብነት the cat sat on the sofa እንተኢለ the cat sat on the sofa እንተኢለ ሕጂ the cat sat ዋት ክብል ኣይክእልን እየ። ተረዲኩምኒ? ካልኣይ ግዜ the cat sat ኢለ ክደግም the cat sat እታ ድሞ ኮፍ ኢላ ዋት እንተኢለ the cat sat የክብለኩም ኤጌን። ስለዚ ብኸምዚ መንገዲ ትራንዚቲቭ ኤንድ ኢንትራንዚቲቭ ከተለልይዎ ትኽእሉ እዮም። ቅርብ ኮንፊዝ ክገብረኩም ይኽእል ግን ብከምዚያታ ዝቐለለት መንገዲ እያ። ሕጂ ትራንዚቲቭ ከም ዝበልኩኹም ናብ ፓሲቭ ክቕየር ዝኽእል እዩ። ኢንትራንዚቲቭ ከዓ ናብ ፓሲቭ ክቕየር ዘይክእል እዩ። ራይት ናው ሌትስ ጎ ኤንድ ሲ ሃው ዊ ካን ኢዝሊ ቼንጅ ፍሮም አክቲቭ ቱ ፓሲቭ። ከመይ ጌርና ካብ አክቲቭ ናብ ፓሲቭ ብቐሊሉ ክንቅየር ንኽእል ሕጂ ከዓ ክንርኢና። ኦኬ ጋይስ ናው ሌትስ ሴይ ሰመረ ራይትስ ኤ ሌተር እንተኢለ ሰመረ ደብዳቤ ይጽሕፍ ይብል ኣለኹ። ራይት አክቲቭ እያ እዚኣ። ናብ ፓሲቭ ክቕይራ እንተለልየ ከዓ እቲ ደብዳቤ ብሰመረ ተጻሒፉ እየ ክብል። ስለዚ the letter is written by Samara. The letter is written by Samara ይብል ማለት እዩ። ኦኬ ስለዚ ሕጂ ከም ዝረኣኹሞ the active one ወይ ከዓ እታ ንጥፍቲ እንታይ ትብል ኣላ? Samara writes a letter. There is Samara subject writes verb and object ها the letter ማለት እዩ ወይ ከዓ a letter። ስለዚ subject plus verb plus object ለና ኣብዚ ኣብ active ክኾን ከሎ። ፓሲቭ ክኾን ከሎ ግን ይገላበጥ እዩ። the letter ወይ ከዓ the letter is written by Samara። ስለዚ እንታይ ኣለና መጀመርያ ኦብጀክት ኣለና ቨርብ ኣለና ድሓር እንታይ ኣለና subject ይመጽእ እንድሕር ደሊና ማለት እዩ። subject እጂ ኣገዳሲ ይኮነን we can omit it ክንኣልዮ ንኽእል ኢና። ሕጂ እዚ ከም ዝበልኩም ስትራክቸር እዚ ይመስል ኣብ active subject plus verb plus object ኣብ passive ከዓ object plus verb plus subject ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ሽግር ግን እንታይ ይመስለኩም? ካብ ሓደ ቴንስ ናብ ሓደ ቴንስ ክንቂሮ ከለና ይፈላለ ስለ ዝኾነ እዩ። ኦኬ ንኣብነት ኣብ present tense ኣብ past tense and perfect tense ዝተፈላለየ ሕጂ እዛ ስትራክቸር ሓዝዋ። ኩሉ ግዜ ክንቂር ከለና እንታይ ንጥቀም? verb to be ንጥቀም plus v3 ወይ ከዓ past participle ንጥቀም ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እታ ስትራክቸር verb to be ለና plus v3 ወይ ከዓ past participle ማለት እንታይ ይመስለኩም? ሓደ verb ንኣብነት play እንተነይሩ ናብ ምንታይ ይቕየር? ናብ ሕሉፍ play verb 1 verb 2 played verb 3 played again the same ማለት እዩ። ንኣብነት go እንተነይራ verb 1 ናብ ምንታይ ትቕየር? went ትቕየር verb 2 verb 3 ኻ go ትቕየር ማለት እዩ። እዚ ሕጂ verb 3 ዝበሃል ሕጂ እዛ ስትራክቸር ከም ዘላታ ኮይና ኣብ present tense verb to be ዝበሃሉ am are is እዮም። ሽዑ እንታይ ንውስኸላ? v3 ንውስኸላ ማለት እዩ present tense። ንኣብነት ኤግዛምፕል ንርአ እንታይ ለኩም? Samara writes a letter እዚኣ እንታይ present tense simple present tense example። ስለዚ Samara writes a letter እንተኢለ ናብ ፓሲቭ ክቕይራ ከለኹ እንታይ ይገብር ሕጂ ከም ዝበልኩም verb to be ክጥቀም plus
v3 ማለት እዩ እዚ ብዛዕባ verb እቲ object ንቕድሚት ከም ዝመጽኡን ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ Samara writes a letter እንተኢለ a letter is written by Samara ስለዚ is ከም ትፈልጥዋ verb to be ኣምሽቱ is a present tense plus verb 3 ኸዓ written ተጠቂመ ማለት እዩ writes ዝነበረት ናብ written ቀይራ ወይ ከዓ ናብ written ቀይራ ስለዚ ከም ዝረአኹማ a letter is written by Samara a letter is written by Samara بخمزي هنكيرا نخل past tense تخوينو نابنت Samara wrote a letter انتي لزي عجي simple past tense مشدو نا passive كإيرا خلو هون تايقبر تا verb to be a past نتكمل verb to be انتا was or were plus v3 مشدو was or were plus verb 3 سلازي انتاي تخون Samara wrote a letter زنبرت أبا active نا passive كنكيرا خلنا a letter was written by Samara a letter was written تخون مالتي سلازي بخمزي هنكيرا نخل a perfect tense كهون كله خا نابنت Samara has bought me a lunch انت لازي هجندا active يا Samara has bought me a lunch ناب passive كإيرا انت للي انت يقبر كم زبالكم object نقدميت كماتسيو verb كم زلو subject كان دحريت كخيديو سلازي اب perfect نتكملو verb to be هنتايو has or have علنا مش has or have كم زلو خوينو بيني نانتكم right بين نتكم سلازي انتايك تكونه a lunch has been bought by Samara a lunch has been bought بالمالتي a lunch has been bought اب continuous كون كله نابنت continuous كون كله example of continuous انتاي كنبل نخل Samara is preparing lunch انتايلا present continuous simple present continuous يازي هجي نا passive كإرادة اللي active يازي لا Samara is preparing a lunch نا passive كإرادة هلو هون تايقبر a lunch اب continuous كم زولكم being اب continuous انتاي نتكم being إنا نتكم سلازي a lunch is being prepared by Samara سلازي you see Samara is preparing lunch زنبرت انت خوينا a lunch is being وسيخنا مالتي تا preparing زنبرت كا نا verb سري تغير prepared تخون مالتي سلازي a lunch is being prepared تخون مالتي سلازي بتنسوم يفعل مالتي بالصفح زبالة بزعما grammatical structure ندحر زي ترديكم صفح زبالة فيديو صرح خالي I hope قالنا نقر تماهركم كتكونوا زي تردعكم دالي أكومنت سيكشن تحافوا لي زين في التوتات كأن نفسهم مفتشي كتملسوا مفتنوا أكومنت سيكشن تنملستات تحافوا لي كرياني كم ببني كملسوا لكم ياخا اندحر دعفتهم مازا فيديوها سبسكرايب قوارو أبقى تصالي فيديو الرخبنا